ବସିଣ হেতকি কথা জানলে তো বাবু আমি পুষ্ট ভারতী না আর বংশী ने बजाले मुहरी बजाते डारे और देसी जना नहीं मुझे छिड़के भगवान नारायण যুগ যুগ হিমতে পরমানন্দে জগতে চারি যুগরে ভগবান অনেক গুড়ি অবতার ହେଇଛନ୍ ତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ନାରାୟଣଙ୍କର 10 ଅବତାର ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଯିମା ଆହା ପ୍ରଥମର ମିନ ରୂପ ହେଲା बोली राजा को पता चापिल है एकले जुगरे मौन भावरे बोलाके तुमे मोहल भावरे बोलते भगवान भक्ति सागर होबे मौन मौनर अर्थ हला नीरवता नीरवतार अर्थ हला पूरा चुपचाप जग ध्यान रे सखा हाय हाय
ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚାଲି ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା ସଖା। ଏବେ ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ କହି ପାଇବ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ପାଠ ସକା